Yang berusaha, Dr. Faridah binti Yaakob, pengarah IPG Kampus Helmuhas. Yang dikasihi, Puan Azina binti Ahmad, Timbalan Pengarah IPG Kampus Helmuhas. Yang diraikan semua pembentang Tindak 2021. Seterusnya, hadirin dan hadirat sekalian, saya Dr. Nohayati binti Cik Mat, pensyarah akademik Jabatan Pegajian Melayu IPG Kampus Helmuhas, akan bersama anda semua dalam sidang selari Tindak 2021 pada hari ini. Buat pengetahuan semua, Tindak 2021 ini mendapat jalinan kolaboratif bersama-sama Sahabat Guru Malaysia atau lebih dikenali sebagai SGM. Terima kasih diucapkan kepada rakan kolaboratif kami. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya menjemput pembentang pertama, izinkan saya membaca seberingkas biografi beliau pada pagi ini. Yang dihormati, Puan Siti Umayyah binti Haji Bakar merupakan guru cemerlang Bahasa Melayu SK Bukit Indra Muda, Bukit Martajam, Pulau Pinang. Saya dengan sukacitanya menjemput Puan Siti Umayyah binti Haji Bakar yang akan membentangkan tajuk mahir menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dalam kalangan murid tahun 6 dengan teknik akronim ATM dan pos apa. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Puan Moderator. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Puan Siti Umayyah binti Haji Bakar, Guru Cemerlang Bahasa Melayu SK Bukit Indra Muda, Bukit Martajam, Pulau Pinang. Hari ini saya akan membentangkan kajian tindakan saya yang bertajuk Mahir menggunakan kata sendi nama. Mahir menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dalam kalangan murid tahun 6 menggunakan teknik akronim ATM dan pos apa. Baiklah, sebagai pendahuluan, eloklah saya terangkan secara ringkas tentang tata bahasa. Baiklah, tata bahasa merupakan aspek penting yang perlu dikuasai oleh murid sekolah rendah, khasnya murid tahun 6. Kebolehan murid memahami aspek tata bahasa akan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan baik secara lisan. Yang kedua, membantu menterjemah bahasa dengan sempurna dalam bentuk penulisan. Dan yang ketiga, membantu mereka meningkatkan keyakinan diri untuk bertutur dengan pengucapan yang betul. Golongan kata pula terbahagi kepada 4 jenis, iaitu kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas. Kata sendi nama merupakan subtopik kepada kata tugas dalam bahasa Melayu dan ia perlu dikuasai oleh murid-murid. Kerana sekiranya mereka menguasai tentang kata sendi nama tadi, akan membantu mereka menguasai kemahiran lisan dan penulisan. Jadi terdapat 24 kata sendi nama yang perlu dipelajari oleh murid sepanjang di sekolah rendah. Namun daripada semua tajuk tadi, kata sendi nama tadi, terdapat murid yang bermasalah untuk menguasai kemahiran menggunakan kata sendi nama dari dan daripada. Kegagalan murid memahami fungsi kata sendi nama dari dan daripada akan menyebabkan mereka menggunakannya secara salah dalam ayat. Baiklah, seterusnya, berdasarkan refleksi pengajaran yang lalu, saya dapat mengenal pasti beberapa masalah. Yang pertama, murid tidak dapat menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dengan betul dalam ayat. Yang kedua, murid tidak menguasai kemahiran membina ayat yang baik menggunakan kata sendi nama dari dan daripada. Dan seterusnya, yang ketiga, guru ataupun saya sendiri tidak dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran kemahiran menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dengan cara yang betul dalam ayat. Baiklah, objektif umum, murid dapat menambah baik penguasaan amalan penulisan kata sendi nama dari dan daripada, dan saya sebagai guru pula dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran penulisan ayat menggunakan kata sendi nama tersebut. Seterusnya, objektif khusus ada 3, iaitu pertama, murid dapat menggunakan kata sendi nama dari dan daripada secara betul dalam ayat menggunakan teknik akronim ATM dan pos apa. Yang kedua, murid dapat menguasai kemahiran membina ayat yang baik menggunakan kata sendi nama dari dan daripada menggunakan teknik akronim ATM dan pos apa.
Dan yang ketiga, guru dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran, kemahiran penggunaan kata sendiri nama dari dan daripada dengan betul dalam ayat menggunakan teknik tersebut. Baiklah, sebagai langkah alternatif, bagi melaksanakan kajian tindakan ini, saya telah melaksanakan kajian tindakan menggunakan model Kemis dan Mac target sebanyak 1 kitaran sahaja. Dan saya menggunakan intervensi, mahir menggunakan kata sendiri nama, menggunakan teknik ATM dan push upper. Kajian ini melibatkan 12 orang murid, iaitu 7 murid lelaki dan 5 murid perempuan dari kelas 6 Al-Farabi, iaitu kelas pertama dalam tahun 6 di sekolah saya. Kajian ini dijalankan secara sebulan, iaitu mulai 12 April hingga 6 Mei 2021, dan data dipungut menggunakan analisis dokumen, iaitu lembaran kerja UP1 dan UP2, kemudian menggunakan temu bual dan juga pemerhatian. Baiklah, pada fasa merancang, baiklah saya telah mereka cipta satu intervensi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh murid saya. Jadi, baiklah saya akan perkenalkan intervensi tersebut. Apakah yang dimaksudkan dengan ATM? Jadi, ATM, A mewakili arah, T untuk tempat dan M untuk masa. Jadilah ATM. Dan yang kedua, push upper. Push upper, P bermaksud untuk perbandingan, O untuk orang, S untuk sumber, A untuk asal usul, P untuk pecahan dan A untuk abstrak. Jadi murid perlu tahu singkatan bagi setiap akronim ini supaya mereka boleh menggunakan dengan baik nanti. Baiklah, berikut adalah tangkap layar slide video saya gunakan dalam intervensi saya untuk membantu semasa saya menjalankan proses PDPC saya. Jadi ini untuk dari dan daripada. Okey, seterusnya peringkat bertindak pula. Pada fasa ini saya telah melaksanakan tindakan yang dirancang. Jadi langkah pertama saya ialah saya menjalankan sekali ujian UP1 untuk mengesan ataupun membuktikan yang murid memang bermasalah untuk menguasai topik tersebut. Hasilnya memang ternyata murid menghadapi masalah untuk menjawab tajuk kata sendiri nama dari dan daripada. Kemudian langkah berikutnya, semasa PDPC pertama saya telah memperkenalkan intervensi ATM dan push upper tadi. Saya telah menggunakan masa selama 30 minit untuk menerangkan maksud ATM tersebut dan cara penggunaannya semasa menjawab soalan tentang kata sendiri nama. Saya pastikan sehingga murid betul-betul memahami maksud bagi setiap huruf tadi, barulah saya teruskan pengajaran saya. Baiklah, saya menggunakan video sebagai BBM untuk memudahkan murid mengingat, memahami dan tujuan lain ialah untuk menarik minat mereka untuk belajar. Baiklah, dalam sesi PDPC kedua pula, mereka telah dilatih menjawab soalan menggunakan teknik ini. Mula-mula mereka diminta menjawab soalan dan mencari kata kunci soalan tersebut. Kemudian mereka akan menulis akronim yang sesuai. Akhir sekali mereka akan memilih jawapan yang paling tepat untuk diisi, iaitu sama ada kata sendiri nama dari ataupun daripada. Pada sesi PDPC yang ketiga pula, mereka dilatih membina ayat menggunakan kata sendiri nama dari dan daripada. Kalau tadi mereka hanya melengkapkan tempat kosong, sekarang mereka membina ayat. Mereka dikendaki membina 5 ayat menggunakan kata sendiri nama dari dan 5 ayat lagi menggunakan daripada. Seterusnya, sesi pengajaran yang keempat, murid dikendaki menjawab soalan UP2 menggunakan teknik akronim yang diperkenalkan. Mereka diminta menulis kata kunci pada setiap soalan tersebut untuk melihat sama ada mereka betul-betul faham teknik tersebut. Baiklah. Sesi PDPC berlaku setiap hari Isnin. Bagi memungut data pula, saya telah menggunakan pemerhatian, temu bual dan analisis dokumen. Analisis dokumen yang digunakan ialah buku tulis, lembaran kerja dan ujian pencapaian 2. Semasa proses PDPC tadi, analisis dokumen iaitu melalui pemeriksaan buku tulis tadi, saya dapat lihat sejauh mana mereka menguasai tajuk tersebut. Setelah itu, saya melihat adakah mereka berminat untuk belajar dan aktif untuk menyertai
aktiviti yang saya jalankan. Semasa sesi temu bual pula, saya akan lihat respon mereka mengenai kesan penggunaan intervensi tersebut. Baiklah, sekarang kita pergi kepada fasa memerhati. Perkara yang diperhatikan oleh saya sepanjang pelaksanaan intervensi ini ialah kebolehan murid menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dengan betul dalam ayat berdasarkan latihan yang mereka jawab. Daripada jadual 1, kita dapat lihat untuk UP1, terdapat seorang murid yang hanya mendapat 2 markah. Daripada 12 soalan, dia hanya mendapat 2 soalan yang betul. Kemudian 5 orang murid mendapat 7 markah. 7/12. Dan 5 orang juga mendapat 8 markah dan hanya seorang yang mendapat 9 markah yang betul tinggi. Berdasarkan UP1 inilah saya telah merancang intervensi saya. Jadi, ini menunjukkan murid tidak menguasai kemahiran membina ayat menggunakan kata sendi nama tersebut. Oleh itu, selepas intervensi saya diperkenalkan, kita dapat lihat dalam UP2, murid telah menunjukkan peningkatan. Setiap murid telah menunjukkan peningkatan dalam markah. Murid 1, 3 markah, murid 2, 2, murid 3, 2 dan seterusnya. Baiklah. Kita dapati kalau kita bandingkan, murid 8 hanya mendapat 2 markah dalam UP1 tetapi berjaya melonjakkan sebanyak 7 markah menjadi 9. Maknanya dia telah menguasai. Kemudian murid 4 mendapat 8 markah dalam UP1 tetapi telah memperoleh 12 ataupun markah penuh dalam UP2. Begitu juga murid 7, murid 10 dan murid 11. Mereka memperoleh markah penuh berbanding dalam UP1. Jadi di sini kita dapat lihat dengan jelas iaitu berlaku peningkatan apabila saya menggunakan intervensi yang saya perkenalkan tadi. Melalui pemerhatian juga, saya dapati kini murid dapat membuat pilihan jawapan yang tepat semasa mengisi tempat kosong dengan perkataan kata sendi dari dan daripada. Mereka sebelum mereka menjawab juga mereka telah menulis kata kunci. Ini membuktikan yang mereka dapat menggunakan intervensi itu untuk membantu mereka membuat pemilihan jawapan. Selain itu, melalui sesi temu bual juga, murid 1 berdasarkan daripada temu bual, murid 1 ada menyatakan iaitu, cikgu saya dah boleh menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dalam ayat menggunakan teknik push upper dan ATM. Itu sesi temu bual yang saya peroleh. Seterusnya, graf menunjukkan analisis perbandingan markah UP1 dan UP2. Dari sini, UP1 diwarnakan dengan biru dan UP2 dengan warna coklat. Dari sini kita dapat melihat peningkatan bagi setiap murid 1 hingga murid 12. Baiklah, fasa seterusnya iaitu mereflek. Jadi kajian tindakan ini telah membuka satu dimensi baharu terhadap pemikiran saya dalam melaksanakan proses PDPC tentang tajuk kata sendi nama dari dan daripada. Penggunaan teknik ini telah memberikan impak yang positif terhadap murid, amalan pengajaran saya dan juga subjek bahasa Melayu sendiri. Baiklah, selepas penggunaan pelaksanaan intervensi ini, saya dapati murid dapat menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dengan betul. Kemudian murid dapat menguasai kemahiran membina ayat dengan struktur yang betul. Dan saya selaku guru bahasa Melayu telah dapat menambah baik amalan pengajaran dan pembelajaran saya untuk meningkatkan lagi penggunaan kata sendi nama dalam kalangan murid-murid saya. Murid kelihatan mulai berminat untuk mengikuti kelas saya dan mereka telah melibatkan diri secara aktif dan secara sukarela cuba menjawab soalan apabila diajukan soalan. Kesimpulannya, saya akan meneruskan penggunaan teknik akronim ATM dan apa untuk membantu murid saya supaya mahir menggunakan kata sendi nama dari dan daripada dengan betul dalam ayat. Saya juga merancang untuk membuat penambahbaikan dengan cara menggunakan rakaman YouTube semasa mengajar menggunakan topik tersebut. Dan ini telah saya laksanakan beberapa bulan yang lalu kerana kebetulan saya merupakan seorang YouTuber. Saya terlibat dengan Akademi YouTuber Malaysia atau AYU dan terlibat mengajar bahasa Melayu secara live pada setiap bulan. Saya juga berhasrat untuk memperluaskan teknik ini kepada guru-guru bahasa Melayu di sekolah saya
dan juga disebarkan kepada rakan-rakan di sekolah lain. Selain itu, saya berpendapat bahawa kesediaan murid belajar tidak datang secara semula jadi dan perlu dimotivasi oleh kita sebagai guru. Justru saya telah mengubah teknik PDP saya dan memperkenalkan intervensi untuk menarik minat mereka. Selain itu, di sini saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih kepada Dr. Hairul Faizi selaku pembimbing saya, guru besar sekolah saya serta semua rakan di SK Bukit Indah Muda atas bimbingan, tunjuk ajar dan kerjasama daripada mereka ketika saya menyiapkan kajian ini. Semoga kajian ini dapat dipraktikkan oleh rakan guru lain demi kecemerlangan murid di sekolah masing-masing. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Siti Umayyah binti Haji Abu Bakar atas pembentangan yang saya rasa cukup jelas, mantap, menarik serta mudah difahami sebentar tadi. Sekarang saya buka kepada para peserta untuk menanyakan soalan, dipersilakan. 5 minit sahaja anggaran antara 1 hingga 2 soalan. Sekiranya soalan lebih daripada 1 dan anda bolehlah minta penceramah berikan email atau sebarang kaedah untuk sesi bersoal jawab. Dipersilakan, silakan bukakan atau menanyakan soalan kepada para pembentang kita. Yang pertama, dipersilakan. Ada? Adakah yang ingin menanyakan atau mengajukan soalan kepada para pembentang? Dipersilakan. Okey, kalau tak ada, Puan Umayyah, boleh saya tanyakan satu soalan kepada Puan Umayyah? Boleh, silakan. Okey. Tajuk ini sangat sinonim, banyak yang dibuat oleh penyidik-penyidik lain atau pengkaji-pengkaji lain tentang masalah membezakan antara kata sendi nama, dari dan daripada. Bila kita baca, ada yang menggunakan teknik akronim MAD, OPA, MAD untuk dari, OPA daripada. Ada juga yang menggunakan akronim MAD, BOSS. Ada juga yang menggunakan akronim TAM, BOSS. Okey, soalan saya, bolehkah cikgu jelaskan kepada saya apakah keistimewaan teknik akronim yang Puan bentangkan sebentar tadi, iaitu teknik akronim ATM dan BOSS. BOSS apa? Apakah keistimewaan yang boleh cikgu nyatakan kepada kami dalam membantu murid memahami membezakan, terutamanya membezakan kata sendi nama, dari dan daripada. Sekian, terima kasih. Silakan Puan. Baiklah, saya telah mencari satu akronim yang rasanya sesuai dengan persekitaran kita, iaitu saya dapat ATM. Jadi apabila saya menerangkan kepada murid, kamu suka kan duit? ATM ni maksud dia, kalau kita ada ATM kita boleh ambil duit. Jadi murid sukalah siapa yang suka ATM. Ataupun ada juga kalau kita nak guna MAD, tapi MAD untuk nama orang. Jadi kebanyakan murid dia suka ATM sebab dia kata dia nak duit. Jadi mereka lebih mudah ingat lah sebab ATM. A untuk arah, T untuk tempat dan M untuk masa. Untuk ATM kita boleh ubah kedudukan. So saya bagi pendapat pada murid, kalau tak nak ATM boleh guna MAD. Mereka akan ubah kedudukan perkataan tadi. Jadi semuanya adalah sama. Kemudian untuk pilihan yang kedua iaitu pos apa tu. Sebab setelah murid ada duit, dia telah pergi ambil duit menggunakan tadi di ATM tadi, mereka beli barang dan push. Nak push apa kepada ibu atau sebagainya, pada orang yang mereka sayangi. Jadi mereka akan ingat push apa, nak push apa untuk orang tertentu. Jadi daripada push apa tu, saya akan terangkan P itu menunjukkan perbandingan O orang dan saya terangkan satu-satu sehingga mereka faham. Jadi untuk menggunakannya dalam semasa mereka memilih jawapan, mereka akan melihat pada kata kunci. Berdasarkan kata kunci itu, kalaulah ayat itu melibatkan penggunaan menunjukkan arah, jadi arah tu mereka akan tulis ATM pada kawasan soalan tu, mereka akan tulis itu ATM. Jadi kalaulah ATM tu, dia menggunakan apa? Kalau ATM menunjukkan dari.
Kalau ayat tu tak melibatkan ATM, maksud dia mereka akan tanda daripada. Jadi dengan itu mereka mudah faham lah. Setelah mereka faham apa itu ATM dan pos apa. Pos apa untuk daripada. Baiklah, saya rasa itu saja penjelasan saya. Terima kasih. Terima kasih kepada pembentang Puan Umayyah, Siti Umayyah binti Haji Abu Bakar atas penjelasan yang sangat jelas. Ya, ada kaitkan dengan persekitaran, penggunaan ATM dan pos apa. Ini sangat bersesuaian dengan murid-murid tahun 6 sekolah rendah ya Puan ya. Terima kasih. Tahniah diucapkan kepada Puan kerana berjaya menghasilkan pembentangan yang sangat menarik dan dikira dapat membantu semua para guru di luar sana untuk mengajar atau membimbing murid mengetahui tentang bagaimana untuk membezakan membezakan kata seni nama dari dan daripada dan juga boleh membina ayat dengan baik. Tahniah Puan Siti Umayyah. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan. Terima kasih. Sama-sama. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada pembentang yang kedua. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Zainun ke yang bentang? Sebab ni banyak ya. Okey, Puan Zainun binti Ali, Siti Zarina binti Abu, Nurul Najiha binti Ramli, Nurul Syazwani binti Ayub. Ya. Saya nak tahu siapa yang pembentang ya sebenarnya? Saya, Nurul Najiha. Ya, okey. Dengan segala hormatnya saya menjemput Nurul Najiha binti Ramli yang akan membentangkan tajuk Bahan Bantu Mengajar Gamikasi Damdingdum, Kemahiran Menakul Nilai dan Pengajaran dalam Novel. Sebelum itu saya ingin membaca sedikitlah biografi untuk para peserta ya. Okey, para peserta. Nurul Najiha binti Ramli merupakan guru akademik biasa Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Kebangsaan, Seksyen 19, Shah Alam Selangor. Dan seterusnya, Puan Zainun binti Ali, Ketua Panitia Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19, Shah Alam Selangor. Siti Zarina binti Abu, Guru Kanan Mata Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19, Shah Alam Selangor. Dan Nurul Syazwani binti Ayub, Guru Akademik Biasa Bahasa Melayu Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19, Shah Alam Selangor. Semuanya daripada sekolah yang sama ya. Okey, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan Puan Nurul Najiha binti Ramli. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Yang dihormati Dr. Nohayati binti Cik Mat, Pensyarah Cemerlang Jabatan Pengajian Melayu selaku pengerusi slot pembentangan bilik 1. Saya Nurul Najiha binti Ramli mewakili ahli kumpulan saya untuk membentangkan kajian tindakan kami yang bertajuk Bahan Bantu Mengajar Gamifikasi dan Melindung Kemahiran Menakul Nilai dan Pengajaran dalam Novel. Okey. Pembelajaran Komsas pembelajaran komponen sastra ataupun Komsas telah dimasukkan ke dalam mata pelajaran Bahasa Melayu dalam usaha memartabatkan kesusastraan Melayu dan memperkukuhkan Bahasa Melayu. Komsas juga diajar bertujuan untuk menerapkan minat membaca pelbagai karya sastra dalam kalangan murid-murid, meningkatkan kemahiran berbahasa, merangsang kemahiran menilai dan mengkritik pelbagai karya sastra dan memupuk semangat yakin akan diri. Pengkaji telah mendapati bahawa murid-murid kurang berminat untuk mempelajari Komsas walaupun telah lama diperkenalkan. Hal ini menyebabkan murid-murid lemah dalam memahami dan membezakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam Komsas umumnya. Objektif kajian ini dilaksanakan untuk
dilaksanakan untuk membantu murid-murid memahami Komsas dengan lebih baik, terutamanya aspek nilai dan pengajaran. Oleh itu, pengkaji telah melaksanakan kajian tindakan dengan menginovasikan bahan bantu mengajar iaitu dam dindum, singkatan perkataan daripada permainan dam ular dan juga kotak bergambar. Okey. Untuk pengetahuan semua, kajian tindakan ini telah kami laksanakan dengan menggunakan model kajian tindakan yang diasaskan oleh Kemis dan McTaggart. Model kajian tindakan tersebut telah memberikan gambaran secara keseluruhan tentang proses pelaksanaan kajian tindakan yang dilaksanakan. Model ini melibatkan beberapa peringkat pelaksanaan iaitu bermula dengan proses merancang, bertindak, memerhati dan yang terakhir ialah merefleks. Kajian ini telah melibatkan beberapa peringkat pelaksanaan iaitu bermula dengan proses merancang, bertindak, memerhati dan yang terakhir ialah merefleks. Okey. Untuk proses merancang, kajian ini melibatkan 10 orang murid tingkatan 2 personal di Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 19. Semua 10 orang murid itu berada di tingkatan 2. Jadi kita memilih 10 orang murid di mana kita lihat murid tersebut telah gagal dalam ataupun lemah dalam menjawab soalan latihan dan pengukuhan nilai dan pengajaran. Tinjauan awal telah dilakukan untuk mengenal pasti masalah. Oleh itu terdapat beberapa langkah telah digunakan untuk mengenal pasti masalah iaitu dengan melakukan pemerhatian, pemeriksaan buku latihan dan juga ujian satu. Hasil daripada analisis tinjauan masalah tersebut, pengkaji telah mendapati seramai 10 orang ataupun sebanyak 31.2% murid didapati tidak dapat menjawab soalan berkaitan nilai dan pengajaran dalam soalan Komsas. Oleh itu, kami telah menginovasikan bahan bantu mengajar yang diberi nama dam dindum yang direka dengan menggunakan bekas telur. Ini adalah gambar permainan dam ular dan juga kotak bergambar. Okey, beberapa karakter kartun telah dipilih untuk menarik minat murid-murid. Okey, dam dindum merupakan singkatan perkataan daripada permainan dam ular dan juga kotak bergambar. Permainan ini dicipta untuk memberi definisi tentang nilai dan pengajaran. Murid-murid menjawab soalan dengan cara bermain menggunakan dam. Proses pembelajaran berpusatkan murid di mana apabila murid bermain dam ular tersebut, berlaku interaksi antara murid-murid tersebut. Okey, untuk bahagian dapatan kajian, diperoleh melalui analisis temubual dan juga ujian 2. Berdasarkan analisis temubual yang dilakukan kepada murid, jelas menunjukkan bahawa bahan bantu mengajar gamifikasi dam dindum ini dapat membantu murid-murid untuk mengingati 16 jenis nilai murni. Murid juga menyatakan bahawa melalui kaedah ini mereka dapat mengingati lebih banyak nilai murni yang terdapat dalam kajian teks sastra. Selain itu, murid dapat menyatakan nilai dan pengajaran dengan betul. Ujian 2 telah dilaksanakan oleh pengkaji secara atas talian dengan menggunakan aplikasi Google Form. Ada beberapa soalan telah dikemukakan berkaitan dengan nilai dan pengajaran. Jelaslah bahawa berdasarkan Google Form tersebut, berdasarkan jawapan murid, kita 8 daripada 10 orang murid telah dapat menyatakan nilai dan pengajaran dengan betul. Di sini kita dapat lihat murid-murid telah menggunakan kata kunci yang menunjukkan mereka dapat membezakan aspek nilai dan pengajaran dengan betul, iaitu kita mestilah, kita haruslah, kita hendaklah dan sebagainya. Seterusnya murid dapat mengklasifikasikan nilai dan pengajaran dan novel yang telah dikaji. Berdasarkan jawapan yang telah diberikan oleh murid, jelas menunjukkan mereka dapat mengklasifikasikan
nilai dan pengajaran yang terdapat dalam novel meniti impian yang mereka kaji di tingkatan 2. Bukan itu sahaja. Murid juga dapat mengaitkan nilai dan pengajaran berdasarkan contoh peristiwa yang terdapat dalam novel yang mereka kaji, iaitu novel meniti impian. Okey. Untuk proses mereflect terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu refleksi terhadap murid, refleksi terhadap amalan guru, refleksi terhadap bahan bantu mengajar, gamifikasi dan dindum. Okey, apa yang saya dapat lihat daripada murid-murid, murid-murid sangat aktif semasa PDPR, di mana mereka sangat aktif bermain game. Gamifikasi dan dindum. Yang kedua, murid-murid lebih fokus. Yang ketiga, murid-murid dapat mengaitkan nilai dan pengajaran dengan contoh peristiwa yang terdapat dalam novel berdasarkan soalan-soalan yang dikemukakan. Okey. Yang terakhir, murid dapat mengubah tanggapan murid-murid terhadap pengajaran dan pembelajaran novel yang dianggap membosankan. Untuk refleksi terhadap amalan guru, guru dapat menambah baik pelaksanaan pembelajaran secara konvensional. Pembelajaran berpusatkan murid dengan mengaplikasikan kemahiran pembelajaran abad ke-21. Guru berpeluang merancang sesi BDPC yang menyeronokkan. Guru berperanan sebagai pemudah cara ataupun fasilitator, mengubah iklim pembelajaran kepada iklim yang berbentuk fun and learning. Guru menaikkan semangat dan motivasi murid-murid. Okey, refleksi terhadap bahan bantu mengajar, memberi impak yang baik kepada murid-murid, menarik minat murid-murid untuk membaca dan memahami novel yang dipelajari. Murid-murid juga dapat mengaitkan nilai dan pengajaran berdasarkan novel yang telah dikaji di tingkatan 2, iaitu novel Meniti Impian. Dan bahan bantu mengajar ini juga dapat membantu murid-murid menjawab soalan nilai dan pengajaran mengikut format peperiksaan yang betul. Okey. Ini merupakan lampiran gambar semasa aktiviti kajian tindakan ini dilakukan, iaitu murid bermain bahan bantu mengajar, gamifikasi dan dindum. Okey, kesimpulannya kajian tindakan yang dilakukan ini telah dapat membantu menyelesaikan isu-isu dalam mata pelajaran bahasa Melayu yang memfokuskan kepada aspek nilai dan pengajaran di dalam novel. Okey, dengan adanya inovasi bahan bantu mengajar ni, guru yang dinamakan dam dindum, guru dapat memberi rangsangan untuk murid berfikir, mendorong mereka untuk terus belajar sekaligus dapat mengubah persepsi mereka terhadap pembelajaran kontras. Itu saja. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Nurul Najiha binti Ramli yang saya rasa pembentangan yang begitu menarik dan amat jelas sekali tentang bahan bantu mengajar, gamifikasi, dam dindum, kemahiran menakul nilai dan pengajaran dalam novel. Tahniah diucapkan kepada cikgu atas pembentangan sebentar tadi. Sekarang saya buka soalan kepada para peserta untuk menanyakan atau mengajukan soalan kepada para pembentang. 5 minit sahaja ya, anggaran 1 hingga 2 soalan sahaja. Sekiranya lebih, anda bolehlah meminta pembentang untuk berikan email atau sebarang kaedah untuk sesi soal jawab yang selepas inilah. Okey, diminta kepada para peserta untuk mengajukan soalan kepada pembentang. Kelihatan seperti Puan Vida Zendra ingin mengajukan soalan. Ya, Puan Vida, silakan. Saya mengenali Puan Vida ni masa meeting ya. Ya, Okey. ya Puan Vida. Apa khabar Puan Vida? Silakan Puan Vida. Baik doktor. Soalan saya simple je. Kenapa namanya Dam Dimdu? Tak Masa nama lagu yang lain. Oh ya. Ada satu lagu ya. Dan Bunyi mercun kan macam Dan Dimdu lagu raya. Ya. Sebab nampak menarik. Dengar pun macam menarik. Jadi budak-budak bila dengar, hari ni kita nak main dam dindum. Jadi murid-murid akan teruja, apa tu dam dindum? Itu adalah salah satu macam tindak asli lah
kepada murid-murid untuk terus belajar. Okey, ada apa-apa soalan lagi yang boleh dikemukakan? Silakan kepada para peserta seminar pada pagi ini. Boleh, Muhammad Hakim, ada apa-apa nak soal Muhammad Hakim? Muhammad Hakim ni merupakan student saya dulu ya. Muhammad Hakim. Ada Muhammad Hakim? Tak ada doktor. Okey, tak ada. Kalau tak ada, saya ada satu soalan untuk Puan Nurul Najiha. Boleh ke? Puan Nurul Najiha? Oh, lab. Boleh? Boleh ke saya kemukakan soalan Puan Nurul Najiha? Okey, tak ada Mungkin gangguan internet. Okey, tak apalah. Okey, seterusnya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul Najiha binti Ramli ya. Terima kasih Puan atas pembentangan sebentar tadi ya. Terima kasih juga kepada Puan Vida Zendra ya yang sudi menanyakan soalan, dan terima kasih juga kepada kepada semua para pembentang ya. Okey, seterusnya saya tanpa membuang masa lagi, saya ingin beralih kepada pembentangan yang ketiga, iaitu bagi sesi Selari 1. Saya dengan segala hormatnya menjemput Puan Fadila binti Abdullah yang akan membentangkan tajuk pengaplikasian Carta Bus TP membantu murid mencari tema dan fokus rumusan bahasa Melayu. Okey, sedikit tentang biografi Puan Fadila ya. Saya akan bacakan. Beliau merupakan guru bahasa Melayu di Sekolah Menengah Agama Nilai Negeri Sembilan. Okey, dengan segala hormatnya dipersilakan Puan Nur Fadila. Saya kira dah 2 kali lah masuk hari ini saya berjumpa dengan Puan Nur Fadila ya. Ya. Okay. Sihat Puan Nur Fadila? Sihat, alhamdulillah doktor. Hari itu Puan Fadila telah bentang di API ya. Betul? Ya Puan betul. Ya betul dengan doktor. API. Tahniah diucapkan kepada Puan Fadila. Dengan segala hormatnya dipersilakan Puan. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada semua penonton pada hari ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Dr. Nuhayati Cik Mat, iaitu pensyarah cemerlang daripada Jabatan Pengajian Melayu. Okey, saya hari ini akan membentangkan tajuk kajian tindakan saya. Sekejap saya ni lagi. Ya, silakan Puan. Okey, baik. Okey, tajuk kajian tindakan saya iaitu pengaplikasian Carta Bus TP membantu murid mencari tema dan fokus rumusan bahasa Melayu. Baiklah, dari segi pendahuluan, okey, untuk makluman semua, pentaksiran secara bertulis bahasa Melayu telah menghadapi beberapa perubahan. Okey, kita dalam bahasa Melayu peringkat SPM ada kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan kertas 4. Sebenarnya kertas 3 dan kertas 4 ini ialah lisan dan mendengar. Baiklah, jadi tapi pada hari ini saya akan fokuskan kepada perubahan instrumen kertas 2 iaitu rumusan. Sebab saya fokus kepada rumusan kerana rumusan ni jika murid dapat kuasai, mereka boleh dapat 30 markah per 100. Jadi markahnya sangat banyak. Tetapi saya tengok ada juga murid saya yang tidak dapat menulis rumusan dengan baik dan boleh menolak markah mereka dengan banyak. Okay. Jadi saya akan fokuskan, jadi dalam kajian tindakan saya fokuskan murid untuk dapat mencari tema dan juga dapat mencari fokus ataupun isi tersurat. Okay. Untuk rumusan ni sebenarnya untuk makluman semua, murid-murid sepatutnya dah menguasai kemahiran membaca dan menganalisis bahan secara berkesan. Okey, jadi daripada
pengajaran dan pemudahsyaraan ataupun PDPR saya dapati beberapa masalah saya kenal pasti, iaitu murid saya ni tak dapat kenal pasti tema dalam bahan. Untuk makluman semua, sebenarnya rumusan ni sekarang ni boleh terdapat 2 bahan, 3 bahan, okey. Jadi di sinilah ada nampak murid kurang memahami bagaimana nak mencari tema, bagaimana nak mencari fokus. Jadi yang pertama ialah saya dapati bahawa murid saya tidak dapat mengenal pasti tema dalam bahan, dan yang kedua, murid tidak dapat menyenaraikan fokus, iaitu isi tersurat dalam setiap bahan yang diberikan. Baiklah. Okey, jadi saya telah menggunakan kajian tindakan menggunakan modul Chemist and Mark Target. Okey, ada empat pusingan, okey, pertamanya ialah merancang, bertindak, memerhati dan mereflek. Okey, jadi dalam merancang, okey, saya telah memperkenalkan intervensi dengan memberikan carta boost TP. Okey, boost TP ni ada maksud dia. Okey, BU tu ialah bulatkan. Bulatkan apa? Bulatkan tema. Tema itu ialah perkataan-perkataan yang menunjukkan tema. Sebab dalam bahan kadang-kadang ada tema yang besar, ada juga tema yang khusus. Jadi murid kena bulatkan dulu. Tema yang besar tu, tema yang khusus, okey. Dan kemudian barulah murid akan, S1 ialah murid akan selahkan, iaitu menggunakan pen highlighter atau highlighter pen yang berwarna. Untuk S1 ini ialah murid akan mewarnakan fokus 1. Fokus ni ialah kata kunci. Maksudnya dalam bahan mungkin boleh 2 fokus, mungkin boleh 3 fokus. Jadi untuk S1 ialah murid serlahkan dengan warna kuning untuk fokus 1. S2 untuk fokus 2. T pula ialah untuk mereka menandakan bintang dan menggariskan dan juga menandakan bintang kepada fokus 3 jika ada. Dan juga P ialah mereka pindahkan. Jadi inilah dia carta boost TP yang mereka akan pindahkan ke semua maklumat yang mereka dapat daripada kesemua bahan tadi. Dan selepas mereka dah tulis semua ni, barulah mereka akan pindahkan lagi. Maksudnya mereka akan pilih isi-isi yang sesuai atau yang sangat bertepatan dengan tema, dan juga dengan kehendak soalan tersebut, dan mereka kena pindahkan lagi dalam carta ataupun kita panggil ni peta pokok. Okey, jadi ada 2 carta. Satu ialah carta boost TP 2 fokus. Yang ini iaitu kalau ada dalam bahan hanya ada 2 fokus saja. Dan kemudian yang kedua ialah carta boost TP 3 fokus. Yang ini yang mereka kena ada bintang tadi. Yang carta boost TP 2 fokus ni mereka hanya gunakan warna pen highlighter. Tetapi maksudnya highlighter pen ni mesti guna 2 warna yang berbeza. Dan untuk carta boost TP 3 fokus ni mereka kena gunakan 2 juga warna yang berbeza dan juga tandakan satu lagi fokus ialah dengan tandakan bintang. Okey. Jadi dalam bertindak, saya telah membuat jadual lah. Bermaknanya dalam pada bulan Jun saya mengenal pasti isu atau masalah. Pada masa ni ialah PDPR. Saya rasa kalau PDPR ni saya lebih mudah melihat sebenarnya masalah-masalah anak murid saya, terutama sekali dari segi penulisan mereka. Okey, jadi kemudiannya barulah saya menulis proposal kajian dan juga melaksanakan tindakan serta menulis laporan kajian dan hari ini juga membentangkan dapatan kajian. Baiklah. Okey, jadi dari segi memerhati pula, saya dapati objektif khusus saya iaitu murid dapat mencari tema dalam bahan rumusan dan juga saya melihat melalui alat pemerhatian saya iaitu temu bual dan juga analisis dokumen.
Okay, dan yang kedua ialah murid dapat mencari fokus dalam bahan rumusan, iaitu sama juga saya menggunakan alat pemerhatian saya iaitu temu bual dan analisis dokumen. Jadi saya telah menggunakan coding. Okay, coding ni untuk untuk temu bual saya menggunakan coding TBM 1 bit 6, maksudnya murid 1 bit 6. Okey, untuk maklumat saya, untuk maklumannya sebenarnya responden saya hanya 3 orang murid yang sangat-sangat lemah. Okey. Dan kemudiannya untuk yang kedua ialah murid dapat mencari fokus dalam bahan rumusan. Saya menggunakan analisis dokumen murid iaitu latihan rumusan. Latihan rumusan ni sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil latihan rumusan setelah saya melakukan intervensi, dan saya dapati murid saya tiga orang tadi tu, yang responden saya yang lemah tadi tu, mereka dapat markah yang baik. Baik ni sebenarnya bukan baik tapi cemerlang. Okey, dan akhir sekali lah merefleks. Jadi kajian yang saya telah lakukan ini ada menunjukkan beberapa impak. Pertamanya ialah kepada murid, guru iaitu saya lah sebagai pelaksanaan PDPC dalam kelas. Dan kalau saya lihat sebelum ni hanya murid saya dia menggunakan pengetahuan sedia ada saja tentang carta bus TP. Maksudnya rumusan yang sebelum ni KBSM bukan KSSM, padahal masa tingkatan 4 dah diberi pun, tapi saya tidak ada kaedah yang betul-betul yang boleh membantu murid. Jadi bila saya gunakan carta bus TP ni, bukan hanya 3 orang murid saja yang responden saya tu yang dapat manfaat, tetapi keseluruhan murid yang saya ajar, iaitu daripada murid tingkatan 2, 3, 4 dan 5 saya telah menggunakan carta bus TP ni, dan saya dapati sangat-sangat membantu. Jadi kajian ni juga telah dapat membantu pekaji menambah baik kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Jadi itu sajalah. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Fadila binti Abdullah atas pembentangan yang saya rasa cukup mantap ya. Semakin mantap, semakin mantap, semakin menarik dan amat jelas sekali ya. Itulah pengalaman kita bila kita sering membentangkan, jadi kita akan boleh menarik perhatian peserta-peserta dan juga panel ya. Okey, sekarang saya buka kepada para peserta untuk mengajukan soalan. Dipersilakan. Soalan boleh diajukan antara 1 hingga 2 soalan saja ya. Sekiranya lebih soalan tu lebih daripada 2, para peserta bolehlah bolehlah meminta pembentang email atau sebarang kaedah untuk sesi soal jawab kemudian ya. Dipersilakan. Ada para peserta untuk mengajukan soalan kepada Puan Fadila binti Abdullah. Ada masa 3 minit saja lagi. Silakan. Dr. Sultan nak ke? Nak ajukan soalan? Tak. Dr. Sultan ni adalah panel kita selepas ini ya, untuk pembentang yang keempat. Silakan. Ada sesiapa yang ingin mengajukan soalan kepada Puan Fadilah binti Abdullah. Menarik ya, tajuk ini ialah tentang bagaimana nak mengaplikasikan carta bus TP membantu murid mencari tema fokus rumusan Bahasa Melayu, sebab untuk membuat rumusan Bahasa Melayu agak sukar ya Puan ya, sebab daripada banyak perkataan, banyak sumber terpaksa kita pendekkan kan. Ada cara dan teknik yang sesuai untuk membantu murid memahami bagaimana nak membuat rumusan dengan baik. Dipersilakan, ada tak para peserta yang ingin mengajukan soalan yang terakhir untuk Puan Nur Fadila binti Abdullah? Dipersilakan. Dipersilakan dah 3 kali saya rasa. So Dr. Nur Hayati, if Yes, I may saya. add, kalau saya boleh beri satu komen. Ya, boleh. This charta is very interesting. Yes. Because saya boleh guna dengan pelajar saya untuk mata pelajaran literature juga. Yes. Because in literature pun kita nak cari tema, kita nak cari this one kan the rumusan of the whole story yang berkaitan dengan tema. So I think this charta is very important.
And it's also good kerana kita boleh guna untuk literature and also for our other essay papers. So thank you so much Cikgu Nur Fadila. I'm definitely going to try your method. Terima kasih Dr. Terima kasih kepada Dr. Asunta kerana mengajukan soalan kepada Puan Fadila, dan terima kasih juga kepada para pembentang yang telah membentang pada sesi selari, iaitu sebanyak 3 orang, iaitu pembentang pertama iaitu Siti Umayyah binti Haji Bakar, pembentang yang kedua Nurul Najiha binti Ramli, dan akhir sekali Puan Nur Fadila binti Abdullah. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada ketiga-tiga para pembentang kita pada pagi ini yang bermula pada pukul 10 dan berakhir pada pukul 11 ya. 1 minit tepat untuk pukul 11 ya. Doktor ya, betul? Yes. Dan terima kasih kepada semua, dan saya ingin memberi laluan kepada panel kita yang seterusnya, iaitu Dr. Asunta Corelina, itu sahabat saya juga ya. Beliau juga merupakan pensyarah cemerlang bagi Jabatan Bahasa Inggeris. Ya Doktor, saya serahkan panel pengurusi ini kepada Doktor pada pagi ini tepat jam 11 pagi. Terima kasih. Yes. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nur Hayati for that short introduction. Okay, selamat datang ke sesi yang kedua, yang bahagian yang kedua. Still sesi pertama tetapi the second half. Kita ada lagi 3 pembentangan yang sangat-sangat menarik yang mesti mempesonakan all the para penonton, para yang hadir, para peserta yang hadir. So dengan tidak mendengarkan masa lagi, saya menjemput pasukan daripada tiga pasukan penyelia tindakan, iaitu Encik Muhammad Hakim bin Azman, Puan Siti Amin Aimunarwara, wow, what a unique name, so nice, binti Syahuddin, dan Dr. Mohaida binti Muhin. So mereka akan membuat penyelidikan tentang kreativiti kemahiran karangan jenis cerita semasa PDPR melalui teknik IVW. Apa tu teknik IVW? Dan ini ialah untuk kemahiran karangan jenis cerita, which is so apt untuk kita punya pengajaran dan pembelajaran dekat kelas, sama ada dekat kelas ataupun dekat IPG. Dipersilakan Encik Muhammad Hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning to Dr. Asunta Carolina, pensyarah cemerlang Jabatan Bahasa FPG Kampus Ilmu Had, pensyarah-pensyarah yang lain, serta cikgu-cikgu, serta tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa amat beruntung pada hari ini kerana dapat membentang dalam seminar penyelidikan tindakan kebangsaan 2021 yang dianjurkan oleh Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas, yang juga merupakan institut tempat saya belajar ketika saya menyambung pelajaran di peringkat ijazah satu ketika dahulu. Baiklah, saya akan bercerita tentang satu kajian tindakan saya, iaitu kreativiti kemahiran karangan jenis cerita semasa PDPR melalui teknik IPW. Sebenarnya kajian ini dilaksanakan bersama dengan Cikgu Siti Munawwarah binti Syahuddin dan Dr. Mohaida binti Muhin. Okey, dan kajian ini juga diilhamkan semasa sesi PDPR yang berlangsung pada tahun ini. Baiklah, kita lihat kepada pendahuluan. Okey, seperti kita sedia maklum, dalam dunia pendidikan sekarang kita berdepan dengan satu paradigma baharu sesuai dengan tuntutan semasa global, yang mana sistem pendidikan perlu untuk kita sesuaikan dan perlu untuk kita seimbangkan dengan situasi semasa tempoh pandemik COVID-19. Jadi pengkaji juga saya yang merupakan guru bahasa Inggeris melalui masalah dan tempoh PDPR ini apabila ramai murid tidak berminat untuk menyiapkan tugasan karangan jenis cerita, dan kita dapat lihat
pola perubahan itu melalui kehadiran murid semasa PDPR semakin menurun. Jadi objektif kajian ini dilaksanakan adalah untuk kita tingkatkan minat murid untuk menghasilkan tugasan karangan jenis cerita menggunakan idea mereka sendiri semasa tempoh sesi PDPR dan meningkatkan kehadiran murid semasa PDPR melalui intervensi teknik I Love You. Jadi apakah itu teknik I Love You? Teknik I Love You ini merupakan teknik imagination, visualization and writing I Love You yang pakai konsep menulis-menerusi alat pemikiran visualisasi iaitu visual thinking tools. Jadi teknik I Love You yang pakai model pemikiran visual ini berfungsi dalam meningkatkan kreativiti penulisan jenis cerita dengan pakai sendiri imajinasi dan gambaran idea daripada pemikiran murid-murid itu sendiri. Bukan sekadar melalui teks yang disediakan oleh guru maupun teks yang disediakan dalam kertas soalan semata-mata. Jadi kajian tindakan ini melibatkan 5 orang murid yang tergolong dalam golongan cicir semasa PDPR kerana masalah tidak ada motivasi untuk belajar semasa PDPR kerana burnout lah. Okey, jadi dalam frasa merancang, okey, tadi kita lihat kepada pendahuluan, okey, dalam frasa merancang, okey, kita boleh lihat murid-murid tidak berminat untuk menyiapkan tugasan karangan jenis cerita. Bila mana kita berikan tugasan-tugasan karangan jenis cerita berdasarkan modul dan teks yang tetap, teks yang mempunyai stimulus tetap. Mereka ini tidak berminat untuk menyiapkan tugasan karangan jenis cerita, tidak turn in kepada Google Classroom maupun WhatsApp, okey, WhatsApp group. Okey, jadi melalui temu bual terbuka yang dijalankan oleh saya terhadap 5 murid tahun 6 tersebut, murid-murid ini sebenarnya memang memang tidak berminat untuk siapkan karangan jenis cerita kerana mereka merasa tugasan ini tidak menarik, they felt boring. Okey, so jadi mereka ini mereka juga banyak sebenarnya menulis karangan jenis cerita ini dengan hanya menggunakan ayat tunggal apabila kita push juga untuk mereka siapkan karangan jenis cerita ini. Jika kita lihat dalam tempoh PDPR baru-baru ini, okey, sebelum buka sekolah, okey, kehadiran murid-murid semasa PDPR ini menurun berbanding dengan PDPR pada fasa yang lepas. Okey, jadi pada fasa yang baru ini PDPR kehadiran murid-murid itu semakin menurun. Okey. Jadi kita lihat dalam intervensi yang ini dilakukan dalam kajian tindakan ini, saya telah menggunakan Kemis dan McTaggart 1998 yang mana ada 4 fasa iaitu merancang, bertindak, memerhati dan mereflect. Namun daripada framework Kemis dan McTaggart ini, saya telah membangunkan satu lagi framework yang lebih jelas iaitu kerangka konseptual kajian tindakan yang mana kita boleh tengok flow yang lebih jelas melalui adanya elemen seni terapeutik yang saya letakkan di dalam kajian tindakan ini, yang mana kita letakkan imagination berdasarkan murid itu sendiri dan juga visualization daripada murid itu sendiri untuk kita hasilkan satu proses berfikir yang boleh meningkatkan motivasi mereka sendiri dan kita boleh meningkatkan kesedaran terhadap emosi diri sendiri murid-murid tersebut dalam menghasilkan penulisan cerita. Jadi bila mereka boleh menghasilkan penulisan cerita berdasarkan emosi mereka sendiri, berdasarkan proses berfikir mereka sendiri, peningkatan kreativiti penulisan itu lebih bersifat autentik. Okey. Kita tengok kepada langkah teknik dalam imagination, visualization dan write ni. Okey, yang pertama imagination ini guru akan bersoal jawab tentang perasaan dan pendapat murid. Kita akan melaksanakan eksplorasi terhadap perasaan dan pemikiran melalui elemen music therapy dan juga picture therapy. Okey, jadi murid itu dia akan menulis beberapa perkataan yang menggambarkan kata kunci perasaan dan pendapat dalam pemikiran. Sebab apa kita nak murid-murid ini keluarkan tentang kata kunci ni sebab kita nak banyak adjectives dalam karangan mereka. Jadi dia tidak akan menulis terlalu direct. Okey, bila ada adjectives, bila dia boleh menggambarkan tentang sesuatu, menggambarkan tentang pendapat dalam pemikiran, jadi murid itu akan boleh menulis dengan lebih terbuka sebenarnya. Jadi contoh soalannya, apa perasaan awak sekiranya kita boleh melaju ke luar negara sekarang? Apa aktiviti yang ingin awak lakukan bersama keluarga di sana dan sebagainya lah. Ini adalah contoh soalannya lah. Dan yang kedua adalah visualization. Okey, dalam teknik ini kita sebenarnya memberikan keterbukaan kepada murid-murid
untuk murid itu sendiri memilih dan menyusun beberapa visual digital yang mereka perolehi untuk membentuk satu plot penceritaan berdasarkan gambar. Jadi murid itu memilih sendiri gambaran-gambaran yang kena ataupun tepat berdasarkan imagination mereka sendiri. Dan yang ketiga, kita terapkan writing yang mana murid gabungkan idea, gambar dan perkataan dalam bentuk penulisan untuk menghasilkan satu karangan cerita yang autentik daripada murid. Okey, jadi ada beberapa fasa dalam fasa bertindak ni ada beberapa masa yang saya telah tetapkan bersama murid. Ini adalah contohnya dalam kajian ni, contohnya daripada 26 Julai hinggalah 19 Ogos kajian tindakan ini telah dilaksanakan dalam tempoh PDPR baru-baru ini bagi melihat keberkesanan, bukan melihat keberkesanan lah, bagi menambah baik amalan pengajaran saya terutamanya dalam karangan jenis cerita, dan dalam pada masa yang sama bagaimana saya boleh meningkatkan motivasi murid-murid saya untuk menulis karangan jenis cerita ini dalam tempoh PDPR baru-baru ini. Okey, jadi kita lihat dalam frasa memerhati. Okey, objektif kajian ini untuk murid berminat untuk menyiapkan tugasan jenis cerita, saya telah menggunakan alat pemerhatian seperti borang penilaian kendiri murid dan temu bual terbuka. Dan kehadiran murid semasa PDPR itu meningkat, saya lihat melalui instrumen analisis dokumen. Okey, kita lihat kepada frasa memerhati melalui borang penilaian kendiri murid. Okey. Okey, ini adalah secara keseluruhan lah saya jalankan bersama-sama dengan murid-murid yang lain. Okey, saya dapati dalam kelas itu, okey, keseluruhan murid sebenarnya menyatakan mereka sebenarnya merasa seronok dan mereka ingin menghasilkan cerita lagi sebab apa? Dalam teknik abi-labiu ini kita aplikasikan bersama dengan digital writing. Okey, saya akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana aplikasi digital writing yang boleh dilaksanakan melalui teknik abi-labiu ini. Okey, seterusnya, okey, ini adalah hasil dapatan temu bual daripada murid-murid. Contohnya, teknik ini lebih mudah dan senang, boleh letak gambar kartun yang mereka minat. Mereka juga boleh gunakan digital story jumper. Digital story jumper ini adalah aplikasi untuk mereka menulis secara lebih dan boleh dikongsikan dengan rakan-rakan lain. Mereka juga boleh letak pelbagai elemen bunyi dalam cerita mereka. Okey, dan dia lebih mudah dan senang lah. So murid lebih berasa terbuka dan tidak terikat dengan limitasi stimulus seperti dalam modul dan juga soalan yang kita berikan. Okey, ini adalah contoh analisis dokumen terhadap salah satu kerja murid saya. Okey, contohnya dalam cerita ini berkenaan dengan Amy wanna be a superstar. Bila saya tanyakan kepada beliau kenapa awak menulis cerita karangan cerita ini, okey, beliau ceritakan beliau ingin menjadi seorang superstar pada masa akan datang. Jadi penulisan ini adalah sebenarnya penulisan imajinasi murid tersebut. Bagaimana murid tersebut ingin bekerja keras untuk menjadi seorang superstar pada masa akan datang. Okey, ini adalah salah satu contoh kita ingin berikan satu bentuk karangan autentik daripada pemikiran murid-murid itu sendiri sebenarnya. Dan kalau cikgu tengok, okey, dalam dokumen ini, analisis dokumen ini, saya menggunakan aplikasi digital story jumper, dan digital story jumper ini murid-murid boleh letakkan gambar yang mereka cari dalam fasa visualization tadi tu, yang mereka cari dekat Google, dekat Pinterest dan sebagainya. Jadi mereka boleh letak gambar-gambar tersebut dalam digital story jumper ni sebelum mereka tulis karangan tersebut. Dan mereka juga sebenarnya boleh letakkan pelbagai bunyi, contohnya muzik, bunyi latar-latar bunyi lain dan sebagainya untuk menggambarkan cerita mereka dengan lebih menarik. Dan cerita-cerita ini boleh dikongsikan dengan ramai orang dalam aplikasi digital story jumper tersebut. Okey. Jadi kalau dulu publications untuk satu buku itu melibatkan kos yang sangat besar, tetapi pada zaman sekarang sebenarnya tidak perlu pun untuk publish buku itu secara hard copy, boleh saja dikongsikan secara soft copy melalui aplikasi digital story jumper ini. Okey, jadi
bila saya buat karangan jenis cerita melalui aplikasi digital story jumper dan teknik Ivy Lab ini, peningkatan minat murid tersebut untuk menyertai kelas PDPR saya semakin meningkat dari semasa ke semasa. Okey, jadi bagaimana saya mereflect kajian tindakan saya ini untuk dilihat sebagai boleh tambah baik ataupun tidak boleh tambah baik amalan pengajaran saya telah membuat triangulasi data melalui analisis dokumen, borang penilaian kendiri murid serta temu bual terbuka. Jadi refleksi kepada murid, saya lihat kita berikan kuasa otonomi kepada murid untuk menulis dan kita menggalakkan aspek terapeutik dalam pembelajaran kemahiran menulis untuk mendapatkan satu bentuk penulisan yang autentik. Selain daripada itu, saya juga percaya saya telah berjaya untuk membuat eksplorasi bakat mereka dalam menulis karangan jenis cerita berbentuk khayalan dan imajinasi dan lebih dekat dengan kanak-kanak sebenarnya. Dan ianya menarik minat murid kerana perintegrasian teknologi melalui aplikasi digital story jumper itu sendiri. Dan buku cerita ini juga boleh dikongsi kepada rakan-rakan mereka dan tugasan semasa tempoh PDPR ini boleh disiapkan dengan lebih baik dan saya pun boleh bagi TP yang lebih baik kepada murid-murid saya. Okey, jadi refleksi kepada guru, saya dapat kembangkan teknik pengajaran dalam talian menggunakan aplikasi teknologi yang menarik minat murid tanpa meninggalkan kandungan dan kemahiran pembelajaran yang perlu ditekankan. Dan saya juga rasa lebih bersedia untuk mendepani cabaran emosi dan perasaan murid-murid yang tertekan dalam sesi PDPR melalui elemen terapeutik yang saya terapkan dalam reka bentuk instruksional pengajaran saya. Dan amalan pengajaran melalui teknik IVW ini sebenarnya berupaya untuk meningkatkan kemahiran menulis karangan jenis cerita dalam kalangan murid itu sendiri. Dan refleksi kepada mata pelajaran bahasa Inggeris, saya percaya karangan jenis cerita dalam mata pelajaran bahasa Inggeris boleh diperkembangkan dengan cara ansur maju melalui adanya elemen seni sebagai terapeutik bagi mendapatkan idea yang asli daripada kotak pemikiran murid itu sendiri. Idea yang autentik ini saya lihat lebih memudahkan murid sebenarnya untuk menggunakan struktur ayat yang jelas dalam penghasilan karangan jenis cerita. Dan yang paling penting, kita sebenarnya menggalakkan pembelajaran bahasa Inggeris secara semula jadi dan tidak terikat dengan soalan peperiksaan semata-mata manakala kita tidak ada UPSR dan sebagainya. Jadi sepatutnya pembelajaran bahasa Inggeris ini patut lebih kreatif dan ke hadapan. Okey, cikgu-cikgu juga boleh scan QR code untuk melihat lebih banyak lagi hasil kerja murid saya yang lain berkenaan dengan cerita-cerita yang berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Okey, sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Perfect timing. So kita ada 5 minit untuk tanya soalan kepada Encik Muhammad Hakim dan pasukan pengkaji dia. Very interesting. So sebelum saya tanya soalan atau beri komen, ada sebarang soalan daripada para peserta? Any questions? Okay, sementara kita memberi mereka masa untuk berfikirkan soalan apa yang mereka nak tanya. So Encik Muhammad Hakim, I like that title, IVW. Like I, saya, we, kita semua. W tu sounds like love you. So IVW. So it's like, at first bila Encik Muhammad Hakim was telling that kan, IVW, I love you, you know, it sounds like love you. So it's like, you know, membuatkan pelajar love writing dengan teknik IVW. And dua perkataan yang jumped out for me daripada sesi pembentangan Cikgu Hakim adalah autonomy dan authentic. I think it's so important, sangat penting untuk pelajar dapat autonomy. Dan di sini apa yang berlaku ialah semasa saya mengajar dulu, saya yang tentukan gambar kerana poster ataupun PowerPoint, saya yang akan tentukan. Untuk sesi writing, sesi pre-writing itu saya yang akan tentukan. But dengan teknik IVW, apa yang amazing adalah pelajar akan tentukan gambar yang mereka suka. So dia menjadi pembelajaran yang lebih bermakna. Dan this digital story jumper is fascinating kerana dia ada memberi satu situasi yang authentic untuk mereka menulis. Very, very good. Saya punya soalan adalah, Encik Muhammad Hakim ada tak cuba teknik ini dengan,
selain daripada karangan bercerita, ada tak teknik ini juga membantu dalam karangan jenis lain? Untuk yang saya buat setakat ini, saya buat karangan jenis cerita dan saya ada juga buat karangan faktual sebenarnya. Cuma bila faktual tu, gambar tu budak-budak ni ada limitasi sikit cari gambar. Tapi sebenarnya boleh je kita bimbing mereka. Sebab tu kita sebab tu dalam teknik I Love You ni penting juga sebenarnya bimbingan daripada guru-guru. Terutamanya untuk murid tahun 4. Sebenarnya saya ada juga menggunakan teknik ini untuk murid tahun 4 menulis, sebab murid tahun 4 ni dia baru saja ke fasa pre-writing sebenarnya. Jadi kita memang kena bantu mereka untuk bina ayat itu satu persatu sebenarnya. Dan yang lebih penting adalah after they complete everything, feedback yang kita berikan kepada murid-murid itu adalah sangat penting. Okey, dan feedback itu sebenarnya kalau cikgu-cikgu kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam cerita story jumper, bukan sahaja diberikan oleh guru tetapi juga diberikan oleh rakan-rakan mereka juga. Kita minta rakan-rakan mereka untuk membaca buku cerita, dan dan budak-budak zaman sekarang sebenarnya memang suka baca buku cerita dalam tab ni sebenarnya berbanding dengan hard copy tu. Jadi sebenarnya sebenarnya saya nak mereka lebih banyak membaca dan mereka dapat apa yang mereka nak sampaikan, dan dia seolah-olah satu aplikasi dari kanak-kanak kepada kanak-kanak yang lain. Yeah, this is fantastic. Memang this is what we want. Critical thinking kan. So dengan student memberi feedback kepada rakan dia yang menulis, so it becomes a very enriching atmosphere untuk belajar bahasa Inggeris. So thank you very much. Well done. It's a very proud and very good research. I'm excited. I also want to use this. I really love you. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Wow. So izinkan saya untuk mengguna bahasa Inggeris apabila saya memperkenalkan sesi yang kedua. Thank you very much. Alright. From listening to IVW, I like that IVW sounds like I love you. Alright. We go to saying it right. Now, this research is by Dr. Haja Suraya binti Haji Zaidun and Puan Wan Nizam binti Haji Wan Alwi. They have an exciting research because say it right is so important that we say it right, because meaning gets distorted if we do not say it right. And they have here a template to improve student score in web individual presentation. So it gives me great pleasure to invite Dr. Haja Suraya and Puan Wan Aminza. Up over to you, Doctor. Okay, test 1, 2, 3. Can you hear me? Yes, very well. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you to Dr. Asunta for a very interesting introduction. Okay, Assalamualaikum and very good morning to all watching seminar Penyelidikan Tindakan Kebangsaan 2021. I am Suraya binti Zaidun and my co-researcher is Puan Wan Aminizam binti Haji Wan Alwi. Okay, we are both from Sekolah Menengah Tinggi Kajang, Selangor, and our action research is entitled Say It Right, a template to improve student score in WET individual presentation among Form 6 students. Okay, let me begin with a little introduction on MUET. Okay, the subject that focusing now. Okay, MUET is divided into 4 components: listening, speaking, reading, and writing. And for this action research, we focus on speaking. Okay, as according to the literature that we referred to, the challenge to teach English to Malaysian students was their anxiety level to speak in English. Okay, over the years that I've been an English teacher, I can see that mostly my students, majority of them, when it comes to speaking, they're very anxious. They get scared, they get nervous, they are very uneasy. So
in the Muat speaking component, students are tested with two tasks. First is the individual presentation, and second is the group interaction. So for the purpose of this research, we focus on individual presentation. For individual presentation, students will be assessed on three elements. First is task fulfillment, which focus on the relevancy and also the appropriacy of the content that is being presented. Second is discourse management, which focuses on fluency and also coherence of the text. And lastly, on the language, definitely, which focus on grammar, vocabulary, and also intelligibility. Okay, MUAT is made compulsory in our school for all the Form 6 students to be taken in session 2, which is usually in July. Okay, for the teaching and learning reflection, okay, this research was carried out on 16 students that we are teaching. They are all the science students. Okay, they come from very diverse background with diverse English proficiency. Okay, so they majority hardly use English in their interaction. And I think the only moment that I could hear them speaking English will be when they are in front of me. And especially when they're doing the speaking component. Other than that, they go back to their first language, their mother tongue. Okay, so from our observation, these are some of the problems that we face in the individual presentation. Our students were unable to fulfill the required tasks. Okay, they are supposed to speak on certain issues, but they failed to do that. And secondly, they were not able to produce a fluent and a coherent presentation, meaning that when the content is not there, that will also in a way jeopardize their own presentation when it comes to the fluency and also the coherency. All right, so this is an example of the situation that student will get in the MUAT individual presentation. The situation here reads, there are still quite a number of poor families in Malaysia who struggle to make ends meet. Suggest some ways to help the poor. So in a MUAT individual presentation, in a MUAT speaking component, they are grouped in groups of 4. So this will be the situation that everybody will talk about, but each candidate will speak on specific tasks. For example, here candidate A will have to speak on giving donations. So the problem will come when the students, they forgot to look at how they are supposed to relate the situation and also their tasks. So in the end, they'll talk about only one aspect of the question, which is perhaps to help the poor or giving the donations. By right, they are supposed to talk on two. They are supposed to relate these two ideas. Okay, so let's go to the general objective of this research. Okay, definitely what we want was for the students to score better in their MUAT individual presentation. And of course, to us, the teachers, we would be able to improve our teaching and learning process. Okay, so with that, our specific objectives, okay, focusing on our students was for them to be able to carry out individual presentation that fulfill the required tasks, and also to carry out a well-organized individual presentation. Okay, so this is the intervention. This is the template that we came out with. We call it Say It Right template. So here, the students are supposed to analyze the situation given to them and also the task, and they are supposed to fill up all these columns with the specific features from the task, from the situation, okay? And on your right, you can see the flow of what they're supposed to do. First of all, they will analyze the stimulus and also the task and then fill up the situation here. Like for example, the question given earlier, the situation was to help the poor. And they're supposed to fill in the task. Okay, say for example, candidate A just now, they are supposed to fill it up with giving donations. Okay, so everything is clear cut in front of them for them to see. Okay, and then they follow. First, they identify point 1, fill up point 1,
And elaborate point one, don't just mention, they have to elaborate the point, and they also have to give the example and elaborate the example. And after that, they make a small conclusion of point one. So for every student, we advise them to have at least 2 main ideas, 2 points. So the same goes with point two. And in the end, they make a BC, which is a big conclusion, where they tie point one and point two together and relate it back to the situation and also the task. All right. So this is how data was gathered for this action research. We mainly carried out document analysis. Okay, for objective one, we do document analysis whereby first of all, we study the task fulfillment and discourse management scores of the students for every practice that we do with them. And after that, we also analyze the student speaking transcripts. So this is made easy when we do it online with Google Meet, where we ask the students to record their presentation, and after that, we were able to analyze the presentation. We do a transcript, we write down their transcript, and we can analyze from there. The same goes with objective 2 to carry out a well-organized individual presentation. Again, we will analyze the student speaking template. Okay, this research, which was carried out in about 5 months' time. Okay, after we build up the template, okay, we took 2 weeks to introduce the template to our students, to make them familiar with the template. And after that, that is followed by 3 practices where we together with the students, we analyze and we discuss their products, meaning their speaking transcript, and see where we could improve in their future presentation. All right, so this will be the results after the 3 practices. Now, the trial is our TOV, our takeoff value. We compare everything to the trial results. Okay, so here we can see that here, the trial for objective 1, to their task fulfillment score, we can see that majority is gray here. Okay, gray meaning they scored 3/6. And we can see a gradual increase here where the one in yellow score 4. From here, it increased. There's a gradual increase here from practice 1, practice 2 to practice 3. Same goes with discourse management score. All right. We can see here majority of my students were in orange here. The score is 2/6, but it reduced here in practice 1, and you no longer see it in practice 2 and practice 3. All right, so we can see majority here in orange, all right, and here it is in blue with score 5. Okay, sorry for all this animation, it just pop up like that. All right, no, the fingers is much too big. Okay, as for objective 2, where we want our students to carry out a well-organized individual presentation, so we analyze the transcripts. Right, we have a simple checklist that follow the features in the template that we introduce. So we check their presentation accordingly to make sure that to identify where they are lacking, so that we can help them in that area, in that feature. Okay, so for the research implementation towards the students, what we can see is that the students are more guided, right? They have this template to guide them. Now, if you were to ask me, is this template, are they allowed to have this template when they are in the exam room? Definitely not, okay? What we want is that for them to practice. Once they are more aware of it, okay, everything is internalized, we hope that in the exam room, they can easily visualize that,
all right, and do it on their own. They'll be given papers for them to prepare the points for 2 minutes, and we do hope that they could easily visualize that and just do according to the template. Okay, and we can see our students, they are more guided, they are most important, they are more aware, and they are more analytic when it comes to the situation and also the task, because many of our students face this problem. They talk about being poor, forgetting that they are supposed to talk about donation. They talk about donation and forgetting that they are supposed to talk about towards the poor. Okay, so this is a very common problem that we faced. Okay, towards us, the teachers, somehow after using it for a while, we feel we come to the conclusion that the template features, remember the point, the explanation, the example, and also explanation, the conclusion, that has become our teaching point. Whenever students are presenting, we look for that, so we could easily identify where students are lacking. So that's because of that, we could address the students' problems better and quicker. In fact, we could easily say, okay, you forgot your explanation of your example. We don't want you to just give an example without explanation. Okay, so it is good that it becomes our teaching focus, teaching points. Okay, and also towards the MUAT teaching and learning process, from this research, we are looking at language learning at a technical angle. Language learning is skill learning. It cannot happen overnight. Definitely, it cannot happen overnight. But we do have students who know the language. But in terms of producing the language, whether, well, our former researcher just now talked about writing, and I'm talking about speaking here, they know the language, but in terms of producing the language, they need some help. So what we did here is coming out with template. Maybe some of you would think that, well, this is nothing new. Yes, definitely this is nothing new. Okay, but we feel that it is very important that teachers help them with specific tools, because these tools would be the bridge that the students need between knowing the language and also producing the language. All right, so let's listen to what one of our students have to say about this template. Which are situation tasks. Point 1, explanation, example, and conclusion. An extra part for the student to able talk. Point, which is the overall conclusion. So personally, I feel the template helped me do not run out of topic, because I know that I have to state my situation and my task at first. After that, I have to state my main point along with explanation and example. This structure is a very good combination, because explanation and a fake example will support my main point. So after that, after I giving my example and explanation, I have to give a small conclusion. So the overall speaking is actually look like more organizing. Apart from that, when I'm using the template and I follow the flow of the template, I feel like I'm more confident, because I know that I do not run out of the topic. I have give an explanation and example to support my main point. So when I'm speaking, I feel more confident. Okay. Where we can see there are errors there, here and there, but my student is very confident. She's used to having that guidelines. All right. So, sorry. So finally, as for implementation, this research was carried out earlier, presented earlier in October in my own school's seminar Penyelidikan Tindakan. And if you're interested in the research, you may go into my research gate. There'll be this research and also other research that we have conducted. Okay, with that, I thank you. And before I end, I would like to extend my greatest appreciation to Dr. Hairul Faizi, for his guidance throughout the completion of this action research. Okay, thank you everyone. Back to you, Dr. Asunta.
Yes, Dr. Suraya, thank you very much. A very relevant piece of action research because it is so vital. In fact, I was listening very intently because we are preparing our students for MUET as well. So what I like about the template is, at first I thought saying it right, I thought you were talking about pronunciation, but it went beyond that. It's looking at content. And once they get the content structure well, developed and, filled in properly, that gives them the fluency because it gives them the confidence and the fluency comes along. So I think this is a very useful template. And as you said, once they internalize it, it becomes like a second way of a habit that they have will think about as they dissect the question and they do and they answer the task. Sorry, I just ran off before asking anybody has any comments or questions to share with Dr. Suraya and Puan Wan Aminiza. So I'm definitely going to suggest Dr. Suraya to my colleagues to use this template, as we prepare our students for the component. So since you're a good friend of Dr. Hairul Faizi, I will definitely get your number and get in touch with you. Okay, thank you, Doctor. Dr. Suraya, besides that fluency and then having the content, how else did it help your students actually? Yeah, okay. You can see that when they use the template, number one, the task fulfillment aspect is fulfilled. Okay, right. So once they know what to talk about, what to speak on, the confidence will come. Yeah, that's true. Okay, and you can see clearly just now, my student made a lot of mistake in her presentation just now when she talked about the template. But because the confidence is there, I think we are very aware as language teachers once the confidence of there, we don't see the mistakes. Yeah, the confidence is there and the content is also there. Yeah, so that will help a lot in them to score higher in the presentation. Yes, and MUET is something that, I think this is a good template which I'm going to borrow from you all. So thank you for sharing it with us. Maybe I'll do an action research using your template and then report to you how it went at our side. Okay, looks like thank you so much. So I take this opportunity to thank you for your wonderful research, you and your team. Before we proceed to our next session. And the next session is also something very interesting. I like all these three because one started with, essay writing, one about speaking and how to find it. And now we also, close it off with also an essay writing, something really interesting, Gramka and Grammar Kit. I'm not sure if I pronounce it correctly. Please correct me if I'm wrong. Gramka and Grammar Kit. That's really interesting because, I'm sure it's related to grammar. And that is something that we really need at all levels of our writing. So to present to us this wonderful topic is Puan Aisyah binti Haji Othman. Over to you, Puan Aisyah. Thank you, Dr. Asunta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And a very good day I bid to all of the viewers out there. Before I begin, I would like to give my appreciation to Dr. Hairul Faizi, who had become our Sifu. Thank you, everyone. All right, so I am Madam Aisyah binti Haji Othman from Pusat Tingkatan 6, Sekolah Menengah Kebangsaan Keladi Kulim Kedah. Thank you very much for giving me this opportunity for my humble sharing. So the title of my action research is Gramka and Grammar Kit for Essay Writing. Yeah, just like Dr. mentioned just now, what is Gramka and grammar? So Gramka stands for Grammar Calendar and Grammar stands for Grammar Metric. So let us see what it's all about. All right, so for the introduction part, I would like to begin by mentioning that essay writing is one of the components that the student find it difficult
to complete it. From this essay writing, we can also do or identify the error analysis committed by the students. And through this action research, I also will list down the challenges faced by the educators out there, especially the English teachers. What are the challenges specifically for grammar section of teaching writing to students? Before we begin, let us look at the teacher's reflection. Me personally, and I believe the teachers out there also are in the same boat. It is one of the difficult subject to teach, difficult component, which is writing, compared to speaking, listening. They are all equally tough, but writing is very close to my heart and my students. In order to improve students' input, the teachers need to provide additional input or information so that they can write better language. Not only that, we also, as the educators or teachers, should give some references to the student as a guideline. Now, what about students' reflection? They were complaining, teacher, there are many grammar rules. We cannot remember all of them. And when we are writing our essays, we will do a lot of grammatical errors. Okay, on top of that, we also have lack of ideas in completing the task of essay writing. So what should we do, teachers? Help us. All right, so this is the beginning, the point where we work together, me and my students, to figure out how to help them. And in addition to that, to improve my teaching strategies. Now, let us look at the research objectives. Number one is to identify the language errors and what are the types of errors committed by the students. All right, so we have to identify the errors because year in, year out, my student will do the same mistake, with the grammatical errors, and I am wondering, what are your problem, my students? Let us look at it together. And number two, to find possible intervention activity to expand the students' writing skill. This is basically to help the students to improve their writing, and I believe this is not only for Form 6 students or MOET students, but also for the mainstream students, primary or secondary. Now, if we look at the photos out there, we can see a lot of red marks there, whereby it annotates the errors done by my students. Let us go to the next slide. Now, what is the planning? But before that, let us look at the teaching and learning reflection in details. When the students are unable to write correct sentences, we teachers need to give them some input or help them and assist them how to write better writing or essays. Not only that, they have limited usage of sophisticated vocabulary, but they also have a lot of grammatical errors. Okay, so that come to numerous grammatical errors. So this is the overall teaching and learning reflection that leads to the action research processes by chemists and math target. And we have 4 phases there. Phase 1 is the planning, followed by the second phase, which is action. The third one is observation. And last but not least, the final phase, phase 4, is the reflection. Okay, so we have PAOR for the short form to remember. So this is the photo of my grammar calendar, example of grammar calendar. If you can see, I just, show you, this is the calendar, something that I give it to my students so that they can bring it everywhere that they want. They can put it in their files, they can put it in their bags, and they can still use it when they're at the university or anywhere else. And then on my right is my example of grammar matrix, that is grammar, whereby this template is not only to be used when they're writing their notes for English or trying to get main ideas for the essay, but they can also use these notes for other subjects, for history, their general studies or whatsoever. So
and I'm not only giving them input on how to expand a better English, but also on how to write their own notes. So who are the target group? The total number of 50 students, 22 males and 35 males from semester 2 students, cohort 2021, are selected for error analysis. These are the whole pack of my class. So I use this number or this figure so that I can get general picture of what are their problems. Remember, I did mention just now, year in, year out, they're having problems with their grammar. So we want to identify which are the topics that they have problem with. And specifically for the intervention of the action research, I only chose 5 students. And there are 3 types of observation. Number 1, classroom observation. While they're doing or writing their essay, we will look at the errors that they committed, and then we will identify the types of errors from there. And then I also organize an unstructured interview session with the student, specifically for the home-based learning when we're doing our Google Meet session, and then we will talk to each other heart by heart, and they will share their problems. And last but not least is the document analysis when they're doing their essay, before the intervention and after the intervention. Now, from the action that I did with my students, looking at my students' essay, we can see there are several types of error analysis, and we have divided this into 2 types of errors at centennial level, and number 2, errors at word level. Now, for the types of errors on at centennial level, the highest would be subject-verb agreement, followed by tenses. So you can see the ranking over there. And if we look at the errors at word level, the top one is singular and plural forms. So I would like to know, like for example, the teacher from Kajang High School just now, if we do this error analysis towards their MWET students, is the result will be like this or how? All right, okay, so the objectives and the instruments, like I just mentioned just now, in order to identify the grammatical errors and source of errors committed by the learners and to minimize them, we use document analysis. And on to evaluate the usage of grammar calendar and grammar metrics in order to improve writing skill, we are using unstructured interview session. And the last one, to examine the progress of the students in using correct grammar, is the observation in the classroom. All right, on my right here is a photo of how my students use their grammar calendar while they are writing their notes when they want to complete their essays. Okay, so they can always refer to the calendar, and this is not to be taken into the exam room, but this is as a point of reference for them, something for them to play with, in the sense that it's not only about grammar, but they also have other information available from them. Okay, and on my right is the usage of the grammar metrics here, whereby they have used the template that I've introduced to them. And this is the document analysis that I carried out for them, and we can see some of the errors are there. Okay, next, for the observation, and this is the error analysis for the 5 students who were selected for the action research. We can see the errors were minimized. Probably, I think I have to do the second cycle in order to evaluate the next intervention or additional intervention for them to improve their writing skills, because some of the students had, the errors will be there, and it seems like it's fossilized. Even though we have provided them with the intervention or methods to improve their strategies, but some of the errors is still there. So I think if I have the chance, I would like to do the second cycle and know more about the error analysis. Okay, so on my left is the social media, the title of the essay, and this is how they generates the topic sentence, elaboration, example, and how to do the linking sentence. And in overall view, they can see the structure of their essays.
All right, and here at the bottom there, the types, frequency, percentage, and ranking of the errors found in English sentences for the 5 students. And we can see they had minimized the errors, and this had improved their skills. Okay, so everybody, now let us look at the reflection. On my side, for my teacher's reflection, this is a professional development program or a way for me to improve my teaching and learning style at the same time. I'm not only learning how to teach my student better, but I also learn how to improve my teaching pedagogical styles. So this is not only benefits the students, but also for me as an educator. Now, what about students' reflection? By providing the grammar calendar and grammar metrics, this help promote independent learning and also meaningful learning. They can always write their essays at home by referring to the grammar calendar, and I believe some of you might say we do have the grammar books or reference book, but you see, students, they are excited when teachers give them something new and different, you know. The student would be excited to look at the things that we will provide to them in order to have extra input. Not only that, they were saying, teacher, I will keep this calendar not only for myself, but I will share it with my younger sister or my younger brother so that they can also improve their writing skills in writing their essays, or they can use for their other skill like speaking, listening, or reading too. Now, let us look at the teaching and learning reflection. This is definitely improve the teaching methodology from my side, and this also help my students to improve their writing skills. They also mentioned that even though it will take more time for them to refer to the calendar, but they can know their grammar rules, because remember just now they were saying among the problems, one of it is there are too many grammar rules to remember. So by providing them this grammar calendar, this hopefully can assist them while they're writing their essays. Now, in conclusion, I would like to remind all of us, you and me, that we have to support each other. The students and teachers, we are two in one. We have to help our students, and when we are doing actual research, we are not only improving our teaching methodology, but also the relationship between our students will be improved, because they will, you know, enjoy the moment with us. Not only that, teacher, we need to fulfill our students' need or requirement, because they always need help. They will always ask us to provide more information, and with this intervention, hopefully they can practice independent learning and also meaningful learning. And for my future research, not only I want to go to the next cycle of this process, but also to look into the mobile applications and other digital tools. In addition to that, I already registered this grammar calendar and grammar metric kit with my IPO section so that it can be shared nationwide. And if other teachers who are interested to do the error analysis research, if you want to find out what are the error analysis faced by your students, okay, give me a call. You know, keep in touch, and yeah, we will work together. So with that, thank you very much. Okay, thank you so much, Puan, Madam Aisha. That was a wonderful presentation. Yes, we already have Dr. Suraya who has raised a hand with a comment or question. Over to you, Dr. Suraya. Yeah. Thank you, Dr. Asunta. You have Cikgu Aisyah. That is a very interesting kit. But you have already answered my question. My only question is that how do I get hold of this kit? So you have already answered it just now. Okay, so I'll be in touch with you. It's just that this is just a perspective. Now I see
you see, one problem that I face in class is grammar. And I find it with the MUET classes, with all the things that we have to do, I don't have time to teach grammar. So I told my students, well, you're supposed to cover your grammar when you were in Form 4, Form 5, and not here in Form 6, right? So we have that problem. So now I see how I can solve that problem. I can have the calendar they can have the calendar and they could refer to that as they are doing whatever they are doing in MUET. Okay, so thank you, Cikgu Aisha, for solving my problem. Thank you. That's all. All right, Dr. Suraya. I think for solving many of our problems, right, Dr. Suraya? Yes, thank you, Madam Aisha. Is there any other comments or questions to ask Madam Aisha? Okay, Madam Aisha, one of the questions I think many might ask is, why do you come up with a grammar calendar when you have all the grammar tips at your fingertips with the internet? So how will you address that? Why a grammar calendar instead of, just going into the internet and looking for the grammar rules? All right, Dr. Asunta, this is actually a personal touch for my students. When they are looking at this calendar, I do put my names in front of the calendar so they will remember me all the time, And this generation, Z generation, they always look for the information online, and they don't even remember that those days we used to have this type of calendar. So that is one of the reasons why I choose this tangible thing instead of online or digital information. Thank you. Thank you very much, which is very true, because even when I look for something in the internet, there's just an overload of information. And then by the time I sieve through it to see what is relevant, I waste a lot of precious time. Whereas you have, put it very succinctly into a calendar, and that, the element of holding it, turning it over, so what we do is we familiarize ourselves, and that helps us to, to be better able to become better grammar users, more focused. Right. We have roughly half a minute or 1 minute for any other comments or questions. So I think everybody likes your idea, Puan Aisha. That's a very wonderful grammar calendar. I'm also going to look for it to help me with my own students. Yeah. Thank you, Doctor. Thank you. So I take this opportunity, it's sharp 12 now. We are right on the dot. I take this opportunity to thank all my three presenters, Encik Hakim just now, Dr. Suraya, as well as Madam Aisha. Fantastic. I learned a lot. Thank you for the opportunity to enable me to listen. And I also join with all of you to thank Dr. Hairul Faizi for his wonderful work. What I notice about him is he's infecting everybody, not with COVID-19, but with this love and passion for action research. And I think action research for us teachers, you and I, is so important. It makes us reflect. So thank you, everyone. And thank you, Dr. Hairul Faizi. And don't forget, the session will continue in the afternoon after lunch. Thank you, and hope to see you all soon. Correct. We are all infected. I agree with you, Dr. Suraya. I think he has this passion for research and his nature to help everyone. I think he's one person whom I would say in my IPG who celebrates knowledge, who empowers people with action research. Not just us teachers, also you all, as well as his own students as well. So I really enjoy working with Dr. Hairul. And well done, everyone, for your wonderful research and sharing.